Karibu ndugu mpenzi kwa kuweza kutusikiliza na kutufata katika video yetu na kwenye shene yetu ya mahubiri na mafundisho mbalimbali. Tunakuwa na somo nzuri ambalo Mungu anapenda tena tugawe pamoja nanyi, na somo hili linasema kwa nini imani pasipo matendo imekufa? Kwa nini imani pasipo matendo imekufa? Hapo mbeleni tulikuwa tumesoma somo juu ya imani. Na leo basi tutasoma kwa nini imani pasipo matendo imekufa. Tutaisoma katika kitabu Neno la Mungu, Biblia, Yakobo sura 2 mstari wa 26. Yakobo sura 2 mstari wake wa 26 nitasoma. Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Kwa kweli mwili wakati haina tena roho imekufa, na hatuite tena huyu kuwa mtu, anabadilisha jina, wanamuita maiti, sababu roho ametoka ndani ya mwili. Na Yakobo analinganisha hii imani na matendo pamoja na mfano wa mwili pamoja na roho. Roho ikitoka katika mwili tunasema ni maiti, sababu mtu hataweza tena kufanya kazi yoyote. Uhai umekwisha kutoka ndani mwake. Hawezi kula, hawezi kucheza, hawezi kutembea, hawezi kufanya kazi yoyote nyumbani mwake. Na imani bila matendo hii nayo imekufa, sababu ukosefu wa matendo inaonesha kwamba maisha ya kiroho kweli imekufa. Au Yesu ambaye analeta uzima ndani ya mtu huyu atakuwa hajampokea, hajakuwa na imani kwa Yesu Kristo ili aweze kupata uzima. Mtu ambaye ni mzima, roho na mwili vinatembea pamoja, na ni hivyo hivyo imani na matendo inatembea pamoja. Wengi wanajidai kuwa Wakristo. Wengi wanasema wameamini. Wengi wanasema wanamfuata Mungu, lakini maisha yao yataonesha ni ukweli au hapana. Maisha au matendo ambayo wanayotilia mkazo, wanafanya vipaumbele, itaonesha kama ni kweli au hapana. Na Yesu alisema tutawatambua kwa njia ya matendo yao. Matendo ya wale ambao hawana imani kwa Yesu tutaiona katika Wakorintho wa kwanza sura 6 mstari wake wa 9 hadi wa 11. Au hamjui ya kuwa wazalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike. Washerati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Neno la Mungu linaonesha ya kwamba mwanadamu ambaye hatarithi ufalme wa Mungu ni yule ambaye anatenda matendo
ya yule ambaye hayamjua Yesu, yule ambaye hajakuwa na imani kwa Yesu, na matendo yao inaonekana ni uasherati. Uasherati tunaendelea kuona katikati ya watu. Unaweza kuona mtu anaenda kufanya kitendo cha ngono na yule ambaye hajaoana naye. Ni ile uasherati ambao unatajwa hapa. Na Biblia inasema watu wa namna hawa hawatarithi ufalme wa Mungu, wala wale ambao wanaoabudu sanamu. Yale yote tuko tunayaona katikati yetu. Watu wanafanya jua kuwa mungu wao, wengine wanafanya miti kuwa mungu wao, wengine watafanya samaki inakuwa mungu wao. Watu wanaabudu vitu mbalimbali ambavyo Mungu aliviumba, wakimaanisha yule ndiye Mungu wao. Na Biblia inatuambia ya kwamba watu wa namna hawa hawatarithi ufalme wa Mungu. Inasema wala wazinzi hawatarithi ufalme wa Mungu. Ni wale ambao wanaofanya ngono nje ya ndoa zao. Amekuwa na ndoa yake lakini anaenda kufanya tena ngono nje. Wala wafiraji hawataona ufalme wa Mungu, hawatarithi ufalme wa Mungu. Hawa wafiraji ni wale wanaume ambao wanaingilia wanawake kinyume ya maumbile. Yale yote tuko tunayaona kwa ulimwengu wa sasa. Hawa wote hawatarithi ufalme wa Mungu. Wala walawiti. Walawiti ni wale ambao labda wanaume wanaingilia wanaume wenzao, wanaingiliana wao kwa wao. Hawa wote Mungu anasema hawatarithi ufalme wa Mungu. Wala wevi. Wevi ni wale ambao tunaita wizi, wanaoiba. Wale watamanio, watu wa kutamani tamani, usitamani. Wale walevi, wale ambao maisha yao ni pombe, maisha yao ni pombe. Walevi hawatarithi ufalme wa Mungu. Watamanio hawatarithi ufalme wa Mungu. Wizi hawatarithi ufalme wa Mungu. Watukanaji na wanyang'anyi hawatarithi ufalme wa Mungu. Na neno la Mungu linatuambia nasi zamani, wale ambao walikuwa hawajakuwa na imani, wakati tulikuwa hatujakuwa na imani, maisha yetu ilikuwa namna hii. Lakini wakati tulikuja kuamini sasa Yesu Kristo kuwa Mwokozi wetu na Bwana wetu, tulioshwa na tukatakaswa na tukahesabiwa haki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Matendo haya ya zamani, wakati mtu anapomwamini Yesu, anaoshwa, anasafishwa, anatakaswa na anahesabiwa sasa haki, kwa sababu Yesu Kristo alikufa juu ya msalaba kwa ajili ya matendo haya mabaya. Akatupatia haki yake na akachukua maovu yetu akayaweka juu ya msalaba. Na yeyote ambaye anayekuja kwa Yesu na kumwambia Yesu, sasa naomba uniongoze, unisamehe kwa dhambi zangu zote, Yesu anachukua hizo dhambi na anatupatia hii haki yake. Anatutakasa na anatusafisha maovu yetu yote. Na ni hapo ndiyo mwanzo wa imani yetu. Kwa hivi mtu ambaye anaishi ndani ya mambo haya, ndani ya matendo haya, haya ni matendo ambayo hayatokane na imani. Lakini sasa tuone matendo ambayo ni ya imani. Mathayo sura 5:16 nasema, nuru yetu na iangaze mbele ya watu wote, wapate kuyaona matendo yetu mema, wamtukuze Baba yetu aliye mbinguni. Kuna matendo ya imani na ambayo inapaswa kuangaza mbele ya watu wote. Si mbele tu ya jamaa lako, si mbele tu ya kanisa lako, lakini ni mbele ya watu wote. Na wanapoona matendo yako haya mema, basi watamtukuza Baba yetu
aliye mbinguni. Ni matendo gani basi? Matendo gani ambayo yatamtukuza Mungu? Ni matendo gani ambayo ni matendo ya imani? Tutasoma Mathayo 25 shairi la 35 hadi 36, na ukiweza unaweza kufika kwa 46. Kwa maana nilikuwa na njaa, mkanipa chakula. Nilikuwa na kiu, mkanipa maji. Nilikuwa mgeni, mkanikaribisha. Nilikuwa uchi, mkanivika. Nilikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama. Nilikuwa kifungoni, mkanijia. Huyu ni Yesu ndiye alisema maneno haya. Alisema matendo ambayo tunayotendeana sisi kwa sisi, matendo mema ambayo unamtendea mwenzako, Yesu atasema ni yeye tuliyetendea. Wakati tunapatia chakula mtu ambaye iko na njaa, ni Yesu ndiye tunapatia chakula hiki. Wakati tunapana maji kwa yule aliye na kiu, Yesu anasema ni yeye ndiye tunakunywesha. Wakati tunakaribisha mgeni, Yesu anasema ni yeye tunakaribisha. Wakati tunafika wenye hawana nguo, wale ambao wako uchi, ni Yesu ndiye tunavika. Wakati tunaenda kuona wagonjwa, tunasaidia wagonjwa, ni Yesu ndiye tunasaidia. Wakati tunaenda kutazama walio kifungoni, Yesu anasema ni yeye tunaenda kutazama. Haya ndiyo matendo mema ambayo Yesu anasema tuweze kuyatenda, na haya ndiyo matendo ambayo yanatokana na imani. Kuwapa chakula wenye njaa. Tusiache watu wakose chakula pembeni yetu ijapokuwa tunakuwa na chakula. Tusiache watu kukosa maji ijapokuwa tunakuwa na maji ya kunywa. Tusiache mgeni kukosa kumkaribisha ijapokuwa tunaweza kumpatia nafasi ya kupumzika. Tusikose kupana nguo kwa wahitaji wenye nguo. Tusikose kutazama wagonjwa, na tusikose kutembelea wafungwa. Haya ndiyo matendo mema ambayo Mungu anatarajia kutoka kwako wewe muamini, na kutoka kwangu mimi muamini. Ni hayo mambo ambayo Mungu anasema haya ndiyo mapenzi ya Mungu na ambayo tunapashwa kutenda. Na kama hatuyatende, tutakuwa tumefanya dhambi. Yakobo 4:17 inasema, basi yeye anayejua kutenda mema wala hayatendi, kwake huyu ni dhambi. Unajua kama kusaidia wengine ni vizuri, lakini hausaidie kwako, utakuwa umefanya dhambi. Na tunajua ni dhambi ni kuasi. Umeasi neno la Mungu. Umeasi mambo ambayo Mungu anataka uweze kuyafanya. Umeasi kutenda ile ambayo Mungu anataka utende. Umefanya dhambi. Basi ni lazima tuweze kutenda matendo haya wakati tungali hapa duniani. Tutende haya matendo mema wakati tungali hapa duniani, kwa sababu ni matendo haya ambayo Mungu anapenda tuyatende. Ninakuwa na ulizo. Unadhani unatakiwa uwe na uwezo wa kiasi gani ili ufanye matendo mema ambayo yatamtukuza Mungu? Unatakiwa ukuwe na uwezo wa kiasi gani kusudi utende kazi au matendo ambayo itamtukuza Mungu? Ujibu kwenye komantere kwenye video hii. Unatakika ukuwe na pesa za namna gani, au ukuwe na chakula cha kiasi gani, ukuwe sijue na aina gani, ndipo uende kutazama wagonjwa, uende kutazama wenye kuwa kwenye kifungo, au wasaidie wale ambao hawana nguo,
au wale ambao wako na njaa. Basi angalia katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura 8 mstari wa 12, inasema maana kama nia ipo utakubaliwa kwa kadiri ya ile ulio navyo, si kwa kadiri ya ile usio nayo. Tunapofanya matendo mema yanayotarajiwa kwetu, tunakamilisha na kutimiza kusudi ya imani yetu katika mpango wa Mungu. Sauti ya Yesu ambaye ni mchungaji wetu, ni yeye anatuita kutenda matendo mema. Na tunapoyatenda, anasema ni yeye tunayeyatendea. Na matendo haya yanatukuza Mungu, haitutukuze sisi ambao tunayoyatenda. Matendo haya haitakutukuza wewe ambao unayeyatenda, lakini ni matendo ambayo inamtukuza Mungu. Yesu anasema yeye ndiye mchungaji wetu, na kama umemwamini, wewe ni kondoo wake, na kama sisi ni kondoo zake, basi tutasikia sauti yake na kumfuata. Tufuate sauti hii ya Yesu ambaye anatuita leo akisema imani yetu ni lazima iwe na matendo. Kwa sababu imani yetu kama haina matendo, basi itakuwa imekufa. Alafu tuone sababu zinazoacha imani bila matendo imekufa. Sababu imani ambayo tunapata kwa Yesu Kristo inakuumba upya. Zamani ulikuwa na matendo mabaya ambayo ni uasherati, ambayo ni wizi, ambayo ni ulevi, ambayo ni kuabudu sanamu, ambayo ni kutukana na kadhalika. Lakini wakati unapoamini Yesu Kristo, imani inakuumba upya na sio kurudia tena kwa njia yako ya dhambi au tabia zako za zamani au matendo yako ya zamani. Na Paulo alisema kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura 5 mstari wake wa 17, anasema hata ikiwa mtu amekuwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Maneno ya kale, maneno ya zamani yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Matendo yetu ya zamani yanapita wakati tumeamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wetu. Na sasa hapo tunaanza matendo mema ambayo sasa itatokana na imani ambayo tumepata ndani ya Yesu Kristo. Yule ambaye amekuwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya. Maneno ya zamani yamepita na tazama yote yamekuwa mapya. Hivi ile naacha imani yetu iweze kufanya matendo mema kwa sababu tunapata kuwa wapya. Sababu ingine ni kwamba matendo ya imani, matendo ambayo haina imani imekufa pia. Na haiwezi kubadilisha maisha yetu mabaya iweze kumpendeza Mungu. Tunaweza kusema matendo yasiyo na imani hayana uwezo wa kubadilisha maisha na tabia ya dhambi ndani yetu. Utakutana huyu ambaye anayotenda matendo ambayo haina imani, anaweza kutenda leo kizuri, lakini pia kesho atatenda kibaya. Anaweza kujikaza, lakini haitawezekana. Ndio maana hata katika makanisa unaweza kukutana mtu anaweza kuhubiri, lakini tena utamkutana alifanya usharati. Anaweza kutoa mapepo, lakini utamkuta tena yeye ni mlevi, yeye ni mzinzi, yeye ni mwizi. Dhambi zote za hali za zamani angali nazo. Yesu anasema katika Mathayo 7:23,
wale ambao wanaotenda mambo haya ambayo haitokani na imani, Yesu atawaambia, sikuwajua ninyi, ondokeni kwangu ninyi mnaotenda maovu. Yesu Kristo alikuja kututosha ndani ya maisha ya kushindwa kumpendeza Mungu. Alikuja kututosha ndani ya maisha ya kushindwa kutenda matendo mazuri kwa jirani zetu na katika ulimwengu huu. Ndiyo maana nasema nasi tunapomsikiliza tumutii, kwa sababu yeye ndiye mchungaji wetu na sisi ni kondoo zake. Tunaposikia sauti yake tumtii. Ikiwa umesikia sauti hii na wewe umekuwa na imani kwa Yesu Kristo, basi tangu leo usikilize sauti hii ya Yesu Kristo na ujue ya kwamba umeitwa kutenda matendo mema. Na unapotenda matendo haya mema, unatukuza Mungu na matendo haya unaitenda kwake. Na Roho Mtakatifu ambaye amewekwa ndani yako wewe muamini akusaidie kuelewa neno hili na kuweza kulitenda. Asante na Mungu atubariki.